अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो काफ़ी रैंडम है, मतलब मेरे दिल में एक ऐसे ख्याल आया कि मैं बनाऊं सो दैट आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आजकल हम सब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। काफ़ी लोग फेस करते हैं कि बिला वजह की उदासी है, बिला वजह की मायूसी है, और हम छोटी छोटी मुश्किलों से ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मैं छोटी छोटी ही कहूँगी क्योंकि अक्सर लोगों के मसले होते हैं कि वो रिस्क से परेशान है, या कोई अगर बड़ी मसाइल भी है तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैगंबरों की स्टोरीज़ के थ्रू, चाहे वो हज़रत इब्राहिम की आग में डालने की स्टोरी हो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में फंसने की स्टोरी हो, या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हो, इन सब स्टोरीज़ के थ्रू हमें मैसेज दिया है कि इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को जब तुम्हारे रब ने संभाला है, अपने पैगंबरों को संभाला है, तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा। हाँ, हम वो इबादत नहीं करते हैं, हाँ हम उस लेवल पे नहीं है जो हमारे पैगंबर थे, लेकिन हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उस नबी की उम्मत बनाया है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नाम के साथ जोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम उस नबी की उम्मत है जो बहुत लकी है, जिन पर कोई ऐसा अजाब नहीं आया जो पिछली कौमों पर आया। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कोई भी ऐसी मुश्किल देगा जिसको हम फेस नहीं कर सकते, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा की ये आयत है 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि तुम्हारा जो रब है वो तुम पर कोई ऐसी मुश्किलात नहीं डालता जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सको, हैंडल नहीं कर सको। हम कहते हैं कि ये हुआ तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये तो बहुत ही हम पर ऐसे पहाड़ टूट गया। नहीं, आप याद रखें कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी फेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको कैपेबल समझा है, तभी आप पर ये परेशानी आई है। अगर अल्लाह आपको इसके लायक नहीं समझता, या ये सोचता कि मेरा ये बंदा कमज़ोर है, तो वो आपको कभी भी ये परेशानी नहीं देता। और अगर आप बाई चांस कमज़ोर है भी, तो ये जान ले कि आपका रब आपको मजबूत बनाना चाहता है। हमारी माँ भी चाहती है ना कि मेरा बच्चा स्ट्रांग बने, दुनिया को फेस कर सके, दुनिया की रियलिटीज़ को जान सके, और दुनिया बहुत ऐसी है वैसी है तो वो चीज़ों को समझ सके, और अपनी ज़िंदगी में भी तो आगे बहुत चीज़ें आनी हैं, तो वो मैं छोटी छोटी चीज़ों से इसको स्ट्रांग बना देता हूँ। तो हमारा रब तो उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ज़्यादा दुनिया को जानता है, हमें जानता है, तो वो चाहता है कि मैं अपने बंदे को स्ट्रांग बना दूँ, उसको इस मुश्किल से कोई लेसन मिल जाए। तो हमेशा जो भी मुश्किलें हम पर आती हैं, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ मकसद होता है। इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बेमकसद नहीं बनाया है। हमें, हमारा मकसद क्या है? आखिरत को संवारना, अपनी आखिरत को बनाना, अल्लाह को राज़ी करना। तो हम खुद भी बेमकसद नहीं हैं। तो जो मुश्किलें आई हैं उनका क्या वो बेमकसद आई हैं? अक्सर हमारा ये सवाल होता है कि ये हम पे सज़ा है, ये डाउट होता है, या हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि अरे इसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। दूसरों के बारे में हम ये सोचते हैं, खुद के बारे में हम सोचते हैं ये आजमाइश है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स भी हमें नहीं रखने हैं। दूसरी चीज़, हम सोचते हैं हमेशा कि जब भी कोई मुश्किल आई है, अल्लाह हमें हमारे गुनाहों की सज़ा दे रहा है। हम क्यों अपने रब को ऐसे इमेजिन करते हैं, ऐसे गुमान करते हैं कि हमारा रब हमें सज़ा देगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी, हाँ, अल्लाह की मोहब्बत को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अल्लाह सज़ा भी देता है जब उसका बंदा, लेकिन कब देता है? जब उसका बंदा इतना एक्सट्रीम पे उतर जाता है, जब उसका बंदा तौबा की तरफ आता ही नहीं है। अल्लाह उसे बार बार तौबा की तरफ बुलाए, लोगों को उसकी तरफ भेजे जो उसे समझाते हैं, उसको अल्लाह की तरफ से ऐसे साइन आते हैं कि अल्लाह उसे बार बार बुला रहा है, लेकिन वो फिर भी गुमराही की ज़िंदगी जब अपने लिए चुन लेता है और नहीं संभलता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। तब उसकी फ़िक्र नहीं करते। जैसे कहते हैं ना, घर में, मैं एग्जाम्पल देके इसे समझा रही हूँ, आसानी से समझ आ जाए। हमें घर में कहते हैं, हमारी माँ कोई बात हो जाती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया, मुझे कुछ कहने। तो जब हमारा रब हमें अपने हाल पे छोड़ दे, हमारे हाल पे छोड़ दे, तो हमारा कुछ नहीं बन सकता। हम और एक मुश्किल और उलझनों वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं। हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, खूबसूरत दुआ भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देता है, तो इसी के साथ एक दुआ भी है, बहुत खूबसूरत, मेरी फेवरेट है ये, कि
اللہ تو ہمیں آگ جھپکنے کے وقت تک کے لیے مطلب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلی لا الہ الا انت. اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہم کو ایک بلنک آف این آئی، لائک ایک آگ جھپکنے کا جو ایک وقفہ ہوتا ہے نا، جس میں ہم ایسے کر کے آگ جھپکاتے، اس پہ بھی ہمارے حال پہ ہم کو مت چھوڑنا، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم پہ رحم کر دے، کیونکہ ہم خود کو نہیں سنبھال سکتے، ہمیں اللہ ہی سنبھالتا ہے. ہمیں نہیں پتہ اللہ ہمارا ہم کو کہاں کہاں سنبھالتا ہے، کہاں کہاں ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری چیزیں سنبھل رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کیسے ہمارے افیئرس کو، ہماری چیزوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسی کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ مجھے بات کرنی ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بہت فیمس قصہ سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ دعوت دینے لگے تھے، بت پرستی بہت زیادہ پھیل گئی تھی، ان کے باپ خود بت پرست تھے اور ان کو اس چیز کی طرف بلاتے تھے، تو ان کے باپ نے ہی ان کو آگ میں ڈالا تھا. تو جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے بچایا، لیکن کب بچایا؟ ہم سوچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد یوں ہی آ جاتی ہے، اللہ ہمیں یوں ہی بچا لے گا، لیکن نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کری، بہت صبر کرا، بہت تکلیفیں جھیلی، لیکن انہیں پہلے ہی نہیں بتا دیا گیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے یا ہم تمہیں بچا لیں گے. لیکن ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین تھا کہ میرا رب مجھے بچا لے گا. جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ یہ دعا پڑھی انہوں نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ ہر ایک چیز کو سنبھال لے گا. جب انہوں نے یہ پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ آگ نہیں جلا، آگ جلی، انہیں ڈالا گیا، لیکن یہ کہا کہ نہیں، اے آگ تو سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہی نہیں، پتہ ہی نہیں لگا، بلکہ وہ اور سلامتی والی ہو گئی. تو دیکھیں ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بالکل ایک پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں نا، ایج پہ آ کے اب کھڑے ہو گئے، تب بھی ہمیں گھبرانا نہیں ہے کہ اب ہم آگے کہاں جائیں گے، ہمیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ارے جب ہمیں راستہ نظر آتا ہے تو ہمیں وہ تو اسبابوں پر یقین ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں رزق یہاں سے آنا ہے، ہمارا کام یہاں سے بننا ہے، اور ہم ٹینشن فری ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں ان وسائل پہ بھروسہ ہے، ان ذریعوں پہ بھروسہ ہے، اسی لیے ہم ٹینشن فری ہیں. توکل کیا ہے؟ اللہ پر یقین کیا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، جب ہم اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو، اس ایج پہ کھڑے ہو، اور ہم کہیں کہ نہیں، میرا رب میرے لیے راستہ بنائے گا، وہ کچھ تو کرے گا، مجھے یقین ہے، کہیں نہ کہیں سے مجھے ضرور نوازے گا. جب یہ تقوی ہم اختیار کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، تو یا تو اللہ آپ کو اڑنا سکھا دیتا ہے وہاں سے، اور یا پھر آپ کو گرنے سے بچا لیتا ہے، مطلب اللہ آپ کو تھام لیتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ اللہ پر پورا یقین کرے، کوشش کرے، صبر کرے، اللہ آپ کو مایوس چھوڑ دے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا. تو کیوں ایسا نیگیٹو گمان کرے؟ ہمیشہ پازیٹیو گمان کرے، اور ہمیشہ یہ سوچے کہ ہم اتنے لائق نہیں ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں، لیکن میرے رب تو محبت کرنے والا ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ، بے پناہ، بے شمار. 70 تو صرف ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، بے شمار اللہ محبت کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، کیسا سچویشن آپ خود کو امیجن کریں، ایک بار سوچیں آپ ان کی جگہ ہیں. جب سمندر کا اندھیرا ہے، جب مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، کیا مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد کوئی دعا کر کے یقین کے ساتھ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے؟ نہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گھبرا جاتے ہیں، ہم وہ کہاں امیجن کر سکتے، کہاں ہمارا وہ ایمان ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی، اور اس دعا کے بدلے اللہ نے وہاں سے انہیں نکال لیا. سوچیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے. ہم ہیں جو ہماری ذات پر ہم نے خود ظلم کرا ہے. کیسے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، جب ہم گناہ کے راستوں پہ جاتے ہیں اور ان چیزوں پہ جاتے ہیں جو اللہ نے منع کری ہیں، اس کا منع کرنے کا بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ ہم نوٹس کریں گے کہ جب بھی ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام چیزوں میں پڑتے ہیں، تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں تکلیف دیتی ہیں، ڈیمیج کرتی ہیں. تو تاکہ ہمیں وہ چیزیں ڈیمیج نہ کریں، ہم ان سے بچے رہیں، تو اللہ نے کیا کہا کہ اس کو حرام کر دیا، کہ میرے بندے یہ تیرے لیے حرام ہے، نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ میرے بندے کو، مجھے جو اتنا محبوب ہے، اس کو تکلیف دیں گے، اسے ڈیمیج کریں گے، تو اسی لیے اس کو ڈرایا بھی اور اس کو حرام اس لیے کر دیا. ہمیشہ ایسے سوچے، اور ایسا ہے بھی.
तो देखें वो चीज़ें हम जब करते हैं तो अपनी ज़ात पर ख़ुद जुल्म करते हैं। अल्लाह हमें सज़ा नहीं देता है, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। कुछ वक्त की परेशानियाँ, तकलीफ़ें इसीलिए आती हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सकें, इसीलिए क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए क्योंकि हमारे अमाल खुद के इतने नहीं होते हैं और अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे को ये एक जन्नत में एक सर्टन लेवल मिले, मैं उसको और इनाम दूँ और मकाम दूँ। तो वो कहता है कि उसको थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने दो, जब वो सब्र करेगा तो मैं जन्नत में उसको ऐसे ऐसे इनाम दूंगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। तो हमेशा सब्र करें, अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है, अलवदूद है, मोहब्बत करने वाला है, अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। असबाबों पर यकीन ना करें, जब रास्ता नहीं दिख रहा है वही तवक्कुल है, वही यकीन है, उसी को अपना दोस्त बनाएं। और लोग साथ देते हैं या नहीं उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि आजकल लोगों की ऑलमोस्ट टेंशन जो है कॉमन वो यही है कि लोग हमारे साथ नहीं है, लोग हमें नहीं सुनते समझते हैं। यू डोंट नीड पीपल, यू जस्ट नीड अल्लाह, एंड व्हेन अल्लाह इज़ विद यू, यू डोंट नीड एनीबडी, एंड यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ट्रस्ट मी, बिकॉज यू हैव व्हाट, यू हैव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, you have his friendship, and cannot even imagine what the friendship of Allah subhanahu wa ta'ala can bring into your life. तो ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज। आई होप हम सब अपनी ज़िंदगियों में बेहतरीन चेंज लाएं, कोशिश करें एटलीस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एक कदम बढ़ाएं, तो अल्लाह हमें थाम लेगा और हमारे लिए खूब आसानियाँ करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, अल्लाह हम सबके साथ है। और अच्छा हो या बुरा वक्त हो, हर वक्त गुजर जाता है और कुछ वक्त का होता है। ऐसा लगता है कि ये वक्त गुजरेगा नहीं, लेकिन हर वक्त गुजर जाता है। वक्त की एक यही खूबी है, तो बस परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर।